senke smrti. Petar i Pavle, prvi srpski vampiri. Ispričat ću vam priču o Petru Blagojeviću. To je bio neki seljak iz današnjeg Kisiljeva kod Velikog Gradišta. Rođen je krajem 17. veka, a umro 1725. godine. Odmah posle njegove smrti ljudi u tom kraju počeli su masovno da umiru, a nekima je pobolela i pocrkala stoka. U istom mestu je za 7 dana umrlo još 9 osoba, što starijih, što mlađih, i to posle samo jednog dana bolesti. I svi oni su izjavili na samrtnoj postelji da im je pokojni Blagojević dolazio u snu, spuštao se na njih i davio ih. Svi su bili veoma uznemireni, a naročito kad je žena pokojnog Blagojevića izjavila da se njen suprug vratio i tražio po kući opanke ili cipele i da je onda napustio Kisiljevo i otišao u drugo selo. Tako su počele glasine da se Petar povampirio i da im baš on nanosi svo to zlo. Meštani su jednoglasno odlučili da otvore njegov grob i da provere da li mu se na telu mogu videti znaci vampirizma. Telo koje se ne raspada, boja kože, kosa, brada i nokti koji i dalje rastu. O ovom slučaju objavljen je i zvanični izveštaj austrijskog službenika, carskog načelnika Gradištanske oblasti gospodina Frombalda u bečkom časopisu Wienerische Diarum ili Bečki dnevnik. To je bilo prvo službeno pominjanje vampirizma u Evropi. Službenik je napisao: otišao sam zajedno sa gradištanskim sveštenikom u selo Kisiljevo i izvršio uviđaj sveže iskopanog tela Petra Blagojevića, našavši krajnje istinitim da pre svega nije ni najmanje bio prisutan miris karakterističan za mrtve, a da je telo, izuzev nosa koji je delimično otpao, bilo u potpunosti očuvano. Kosa i brada, pa čak i nokti su nastavili i dalje da rastu. Stara koža beličaste boje bila je zguljena, a ispod nje se stvarala nova. Lice, šake, stopala i čitavo telo bili su u ništa lošijem stanju nego za života. Primetio sam i svežu krv u njegovim ustima, koja je, po opštem uverenju, pripadala nekoj od njegovih žrtava. Kada smo sveštenik i ja završili uviđaj, raspoloženje prisutnih preraslo je iz uznemirenosti u bes, pa su podanici velikom brzinom naoštrili kolac u nameri da njime probodu telo pokojnika. Zatim su ga prislonili na njegove grudi i proboli, nakon čega je, ne samo iz srca, nego i iz ušiju i usta potekla sveža krv. Konačno, u skladu sa lokalnim običajima, spalili su više puta pominjeno telo do pepela. Ovaj događaj je bio sličan onome nazvanom Arnold Paule, par godina kasnije. Radilo se o nekom Pavlu koji je bio u vojnoj službi u osmanlijskoj vojsci. Te hrišćanske najamnike u turskoj vojsci su tada nazivali Arnautima. Tako su njega nazvali Arnaut Pavle, a posle su ga Austrijanci pogrešno nazvali Arnold Paule. Rane 1723. Pavle se vratio iz turske vojske u svoj rodni kraj, u selo Medveđa kod Trstanika na severnoj obali Zapadne Morave. Kupio je nešto zemlje, okrenuo se poljoprivredi, a dobijao je i novčanu podršku austrijske vojne uprave koja je težila da na granici prema Osmanlijama drži vojnu miliciju upoznatu s terenom, okolnostima i turskom vojskom. Zavoleo je ćerku jednog komšije i ubrzo su se venčali. Pavle je svojoj ženi ispričao da je u Grčkoj imao susret sa vampirom, koji ga je pratio do turske Srbije, gde ga je Pavle ubio. Posle je pronašao i otvorio grob vampira i spalio ga. Osim toga je jeo od zemlje ispod koje je ležao vampir da bi se zaštitio od budućih napada vampira. I onda, 1725. iste godine u kojoj je umro Petar Blagojević, Pavle je pao sa velike visine sa svog senjaka i odnesen kući onesvešćen. Imao je verovatno teške unutarnje povrede
ili je slomio vrat, te je brzo umro. Sahranjen je na mesnom groblju. Nakon kratkog vremena počele su čudne vesti o njemu. Viđen je više puta u svom kraju, uvek noću, a neki su tvrdili da ih je posećivao, davio i hteo da im sisa krv. Nekoliko nedelja kasnije, više ljudi koji su tvrdili da su ga videli su nađeni mrtvi sa nejasnim uzrokom smrti. Meštani su onda otvorili njegov grob, probili kolac kroz njegovo mrtvo telo i spalili ga. Isto su učinili i sa telima žrtava. Međutim, tu nije bio kraj. Novo umiranje u Pavlovom kraju počelo je posle 6 godina, 1731. godine. U kratkom razmaku umrlo je 17 ljudi, od 60-godišnje Milice do samo 18 dana starog ružinog deteta, a svi posle samo 3 dana bolesti i sa nejasnim uzrokom smrti. Posljednja koja je umrla, neka stanovika, govorila je da se 15 dana ranije probudila u sred noći jer je bila davljena od strane Miloja. Austrijska vojna uprava u Beogradu poslala je zvaničnu 7-članu naučnu komisiju na čijem čelu je bio Johannes Flickinger da razjasni celu situaciju. Otvorili su uz prisustvo mesnih starešina grobove umrlih da ekshumiraju njihova tela. Većina tela su pronađena u raspadnutom stanju, ali stanje koje su zatekli kod ostalih začudilo ih je. Njihova mrtva tela su izgledala kao da nisu trulila, a kosa i nokti kao da su porasli. Lica su bila rumena i naduvena, a dokaz o navodnom vampirizmu bila je sveža krv na njihovim usnama. Austrijski komesari su naredili da se svim leševima sa ovim znakovima odseku glave i da se spale. Opširni izveštaj komisije je bio objavljen u više novina u Beču i izazvao je u Evropi dugogodišnju diskusiju o vampirima. Objavljeno je za svega nekoliko godina više od 20 radova. U Kisiljevu i danas žive potomci Petra Blagojevića. Bave se nekim drugim zanimanjima i nisu vampiri, ali meštani Kisiljeva sete se Petra svaki put kad neko iz porodice Blagojević ode na onaj svet. Neke starije žene, tako se bar priča, na njihovim grobovima obavljaju tajne obrede radi prevencije vampirizma. Kad ih pitate gde je Petrov grob, kažu da ne znaju. Ako vi znate, javite nam. Ostaće među nama.